Hi guys, welcome back to another video. Or guys, apni kan kina ase, apni kan follow chole maybe bishi phala ase. Aro aji to ini satila dukan visit kori bole aiche. Taila dukan la naam to Pit Stop ase, car and bike accessories. Aro video de bhi chai kina apni kan ke saman kan dikhabo ki bhai. Uish. Apni kan sabi par la dukan to bishi kula ase. Taila naam to Penchan Shidi ase. Aro moi bi eto to bishi lage ho, eto sleeping bag aro ten na. Moi camping jabole bishi muna ase na to garni. Moi bi payment bai jele kinibo. Itu air pillow ase. Bishi sasta bara pai de. Ini dukan to 150 dukan bara pai. Lebih discount bara babo apni kana isele na discount bara bi babo. Aro itu important ase, bishi important ase to de. Itu stuff ase, camping la stuff ase. Apni kan camping jabole interest hoijele. Oh, yadi aigina kinibi itu stuff kan aro itu cylinder kan. Alag dukan itu ini dukan 150 naga mangai lebih yadi itu ini 100 wholesale bara pai de yadi to. Aro taido eto saman to tarik Bangalore de bara nena eto karni product to bishi phala ase bishi quality product pai de quantity na quality product pai de aro apni kan eto helmet sab babo de yate ini bike aro ini eto gari la na saman kan bai jabo aro apni kan camping jabole interest hoise ini camping chair sab babo den sleeping bag aro air mattress sab babo aro yate paisas na paisole ini tai Bangalore de bara order kore to karni apni kan order ini aigina order koribi tai apni kan nimede order kori dibo aro moi taila edo Instagram taila Instagram account moila description de thalibo edo garni apni kan Instagram de barabi taike ini follow kori gina taike message koribi apni kan kila saman lage dokon kobi to tai apni kan nimede order koribo aro ini apni kan edo spray kan bi pabo ani karila de man knowledge nei na Dugani apni kan ke man phalbar to kobo na paribo eto garni moi ke maaf kori dibe lebi ni apni kan saman kan sabi bishi phal pali ase aro apni kan ekbar ta kina visit koribi de brother la dukan to ini bara dukan nutun khuli kina moi ke mata garni ni visit koribole jaise to garni apni kan eto gari la saman na apni kan bike chola ase koishole aro ini eto apni kan gari chola ase aro apni kan saman lage shele par ge jagina visit koribi usur de ase ini apni kan pangdi ekhumko ki jani shele tade losur de ase pit shop koishole ini par la dukan pai jabode to garni mor bara par la dukan jagina visit koribi aro moila nam loi kina apni kan saman kini shele tai discount dibo te tegani moila nam lubi wife ke la vlog sai gina mikan aise na kaise re ta short discount dibo 1000 la saman do apni kan 400 bara pai jabo tegani moila nam loi gina chabi je mora moila nam na loi jele apni kan exact price hobo tegani moila nam lubi to 80% discount I sure to God ma kasam ha jila din to bishi karaje la pressure ka we dera jadi tu mucha khawai de Aro guys moi ki bike ta problem munja se moila na kamse ma bhalna lebi moi na kamse vlog bana se to karni moi ki ma koribi aro moi kaldi kore se hoisele moi ke carry koribi moila comment section de bara ne jabode khodi bi olop kamase to karni olop jaldi jabo walk kori kina jabo achi to auto rickshaw de na boibo auto rickshaw de bara na jabo kile ne ki jabo to walk bi kori ko lage na hotai din auto de bara chaisele alchi hoi jate na
alchi hoi jado na aro mikhan la Wokha la rasta na ini pani girile bi ini ki gobo pani girile bi biase aro pani na girile bi biase edo bishi tas diase na yorni kina la rasta sin na chane toi manu kam moi ke sai kina bhabya sin na chane to chokra to pakal ho jira kina bhabya se lipi chokra to pakal hona hai vlog bana se video bana se sabi manu kan hasi kina chaje hasi di bye. Ini sadila dukan jagi na visit kuri aro eku kuri boli be kam na to karni hlo pera se aro etia to moi logori khel des na aro moi la piche de Wokha don't love you phala se na apni kan game moi la pe camera de bara dikhai dibo bishi phala se zoom kuri kina digabo Okay guys, so apni khan moi ke comment de bara kobi kina lagi se apni khan Wokha don't view to moi nime de to phala se aro apni khan nime de to kina lagi se moi ke comment de bara jane dibe de bara to ite to walk kori kina chabo ki bisho ko bana ajikali Wokha dibe bishi korma se de to timabor de kina hobo moi na jane kunba timabor de bara moi la vlog sai thaki jole mor bara comment bara jane dibe tade to kina se yate to muri bola se de bishi korma se ki bisho ko bana thanda din dibe bishi thanda se korom dibe bishi korma se to muri boli ase kina guribo aro guys apni khan moi la channel de notun hoi jole mor bara subscribe koribi kile moi enaka la video bonai thake na aro moi la nagamis bi bhal nai man film bi nai broken ase to roni maaf kori dibi এটাই প্র্যাকটিস করেছে না মই Wokha দিয়ে থাকে না তো কারণে নিজের লা কথাই বেশি চলে তো না তো কারণে নাগামিস তো মান চলে তো কারণে নাগামিস মান ভাল নাই আর মইলা হিন্দি কইছিলে হিন্দি বি মান বিয়াজে লিবি মই হিন্দি শিখি বলে হিন্দি বড় ব্লগ বানাই থাকে হতাই তিন আর আপনি কাল মই কে বেশি ভক্ত ইংলিশ বড় ভিডিও বানাবি ইংলিশ বড় ভিডিও বানাবি মই কে রিকোয়েস্ট করে থাকে লিবি ইংলিশ বি মান ফিল্ম নাই আর ব্রোকেন আছে তো কারণে ইংলিশ তো ইংলিশ তে বড় মই ব্লগ না বানাই দে এতুই আছে Gerardo biyaho bobare hoile bi mundo sweet la sugar rani nishna apni ge rakibo hoile bi shadi kora piche to apni jane na bicho por masne roni de barolo barang koribo I'm tired man tired Okay guys, तो इतना तो रात ला 7 बजे से तो आज मोइला व्लॉग दे दिबरा खत्म हुआ से तो अपनी कान मोइला व्लॉग तो किना लगे से मोइ के मोरन बड़ा कमेंट सेक्शन में बड़ा जाने दिबी तो आज ला व्लॉग तो ये दिबरा खत्म से तो फाइनल पापाय अपनी कान के तिया से तो गाइस अपनी कान मोइला व्लॉग तो सातो थैंक यू सो मच एंड अपनी कान सब्सक्राइब न करी चले सब्सक्राइब कर दिबी और लाइक न करी चले लाइक कर दिबी कमेंट न करी चले कमेंट दिबरा जाने दिबी किना लगे से तो गाइस थैंक यू वंस अगेन एंड लव यू ऑल बाय बाय